yan tayo dito yung aramid ket agtakder tayo man ta idauluan ni Honorable Melody Ann Mabanag ti may isang kararagapo. Tumakder tayo nga rod, kakabsat, agtamed tayo, ket agkararag tayo. Manakabali na Diyos, Apo, daydayaw, kenitantanok da ka, Apo. Awan sa bali, no dilaing siksika. Apo, iti dito nga aldaw, agyamang kami, ti panakaumong mi, Apo. Iti dito nga lugar, tapno maangay, iti may isang ganwat, Apo. Dawatin mi nga rod, Apo Diyos, makiadda ka kada kami, iti dito nga kanito, Apo. Tulungan na kami, ited mo kada kami, Apo, ti kinasirib, ited mo kada kami, ti panakaawat, Apo Diyos. Tapnon ti kasta, dito nga aramid mi, agbalin nga nabalay gi, Apo. Apakay dayawan, tinasantuan nga nagan mo. Apo, dawatin mi nga rod, nga makiadda ka kada kami, ti dito nga kanito. Bendisyonam dito nga aramid mi. At dawatin mi ti favor, nga agapuken ka. Dagitoy, Apo, ti dawatin mi, itinagan ni Jesus, nga Apo mi. In Jesus, Amen. Naimbagang bigat tayo amin Apo. Agyamanak ti kadayo itatang bigat. Kadetoy ayab ko nga kasla panagsasarita. Kadetoy Apo ket napanunot ko tapno ti kasta ket adadda nga mailawlawag mi. Dagitay naduma-duma nga programa ti Sangguniang Bayan ken kastametten nga isutwagas tapno masungbatan mi dagitay adu nga issues may panggep iti panagtaray iti gobyerno tayo kastapay iti importante nga problema tayo iti panagwaras iti ili tayo ti COVID-19 pandemya po. Ket dito nga programa, mabalin siguro nga naganan minto ti talakayan sa Sangguniang Bayan. Ket dito Apo ti Rugina, ket basit pailaeng ti inimbitarak, tapno ti kasta ket makakumplay tayo amin, datay protocol tayo, may panggap iti distancing. Ket agyaman na Apo. Apo, Sekretaryo, sino gito'y kadwa tayo tapta? Adda Apo ni Apo Kapitan ti Sentro 7, Apo Kapitan Biernes, ti Kapitan ti Sentro 1 ni Apo Kapitan Marlo Asuncion, ti Kapitan ti Sentro 6 ni Kapitan Marlo Tubaneng, ken ti Kapitan ti Sentro 5 ni Apo Danilo Kaindek. Stamet ti daduma nga miyembro ti Sangguniang Bayan Apo ni Honorable Batakan, Honorable Agbayani, Honorable Pasqua, ti Apo nga ABC President tayo ken ti ni Honorable Mabanag. Ket kadetoy Apo kastay na kunak aside kadayjay session ket ilawlawag mi babae na iti panagsarita mi iti Lucano, kadagitay issues ken concerns no handaman maawatan. Kati kadatoy nga umuna nga talakayan iti Sangguniang Bayan ket ti agenda Apo, siyempre ti priority ket datay sitwasyon tayo iti COVID, iti ili tayo Claveria, datay metten iti kadwan tintero nga probinsya. Ket amok nga muyo kakabsat nga naring payen ni gobernador ket kayat kung ipakam ada kayo nga tun malem ket adda ti provincial health officer tayo tun banda alas 2 ni Dr. Cortina ket kayat nak nga kamiting babaen iti mandar niya po gobernador tapno risuten na dato problema tayo iti ili tayo Claveria. Ket kadwa minto ag meeting Apo ni Dr. Tangunan
ken ni Chief of Police Ryan Turingan. Ket DJ apo iti maysa nga development. Ket ti kunaktatay nga ti agenda ket DJ problema iti COVID. May kadwa po no danto man kayatyo ti kayat ko lang nga pagsasaritaan may kadwa dati sitwasyon tayo ti hili tayo Claveria ken dadto mapay kas kumadag itay problema ken nagbaling nga issue iti 91 million kas tapay datay panang deny ti Sangguniang Bayan majority dinenay da iti MDC resolution ken MDRRMC resolution nga ay naprubaran ti MDC ken MDRRMC nga madda problema na apo ket DJ ket pagsasaritaan tayo no apay nga haan nga naaprubaran. Okay, dapay kahit yung pagsasaritaan tayo apo ket mabalinton nga other matters kadayjay. When? Okay? Ket umuna kasla kunak ti priority tayo apo ket datay sitwasyon tayo iti Claveria. Amok nga agbasbasa iti Facebook, agdengdeng kay ti radyo ken daddo mapay nang nangrol na dagitoy apo nga kapitan nga dadtoy. Pinili kida apo ta pagamok ket dagitoy nga barangay iti kaadwan iti kaso nga positive iti ili tayo Claveria. Kata babaen katakwada, diya pa nagsarita da kita damagan tayo apo, no apay nga kasya iti nangyari. Sakbay da jay kata amok kinamuyo nga awan iti pilpilyen detoy nga COVID. Detoy apo tila problema no apay nga immado. Ken no apay nga narigat tayo nga kontrolen ti panag-aduna aging ganat ta. Kata dadya apo kata babaen ti panagdamag tayo kadagiti apo nga kakapitan kata maadal tayo to when numaaman tayo no addaman nagkurangan no addaman han na implementa ket dayjay iti maysa nga tugunan tayo ken ibaga tayo to ken ni apo Cortina tun umay tun malem tapno ti kasta ket may kanti solusyon deto nga problema tayo tiili tayo Claveria. Kata sinut umuna po by ranking 1, 2, 3, 4, 5. Unay ka po iti kapitan iti Sentro 1 ni apo kapitan na Marlo Asuncion. Apo kapitan dila mabalin nga agsarita ka no apay ken kasano immado iti positibo wenno kasoyo iti barangay yo. Good morning kanya tayo amin apo. Agyamanak ti panangimbitaryo kanyak ken dagiti kakadwak nga kakapitan iti daytoy umunang talakayan sa Sangguniang Bayan. Kas mangi pangulo iti Barangay Sentro 1 kayat kung ay pakamukan nyayo maladingitan kami ti resulta ti COVID-19 tayan mi. Actually, makon-control mi met ket dingem gapo iti mass testing ket immado daytoy nga active cases tayo apo. As of now, the data tayo nga 26 active cases, 14 from the ACT, the aggressive community testing, and the 12 COVID patients from the regular testing. Dito apo ket hanmet nagaget amin ti kakadwak iti Barangay Sentro 1 Council elected and appointed ngem di maiwasan gapo iti hantay makita nga virus apo. Ngem daytoy kaste konaktatay na control tayo babaen iti tulong tinagaget nga narsemi ni Sir Jerel Orsorom ken ti dagiti agyan iti RHO. Daytoy apo ket nagsarsarili kami kunaklatan tawan met ti masidgan mi nga pagpatulungan no daduma ta ti pagregatan mi unay di damo immado deto nga cases ta siyak ti nangyilong-lungalong ti panakai
approval kuma ti MIU ta idi. Di kad inikat yu apo mayat pelat pa nagtaray ti COVID idi. Ngem idi na ikat ti MIU, awanen ti pagikan tayo ti dagiti agsangpet level 1, level 2 han may separate. Iso nga imado sigurot cases takaste konak awan sigod pagikan idi. Ta inlungalong tayo 3 months before na lungalong siya mismo inaprobaran ni Kapitan T3 nga maprobaran ko ma dagiti eskwela as nayon ti MIU tayo ay awenno ti kuna tayo nga isolation facility ngem daksang gasat tatamit lang apo nga irosat damanen jaka mo no naprobaran ket nalpas pa ti community aggressive testing tayo ngem kaskas di nga awan permit dagiti nga eskwela. So ng Moreno kasta, gyamanak ta inasikaso meten da doktora, babayan ti tolong ni provincial doctors tayo, ni Dr. Fortina, ket nang meeting da po, ket dagito nga positive, at dada iti pagyananin, ito MIU, BIU, ken BIU extensions nga makon ko na. Ket iti Barangay Sentro Ono, manen, agyamanak kanyayo tanapayabang kami tapnon ti kastakit mapagdidiskussan tayo dahito nga gundaway apo tapnon ti kastakit may lesson ko man iti COVID cases tayo iti ili tayo nga Claveria. Thank you. Agyaman kami apo kapitan Asunsyon iti Barangay Sentro Ono. Kadayjay panangilawlawag mo kan sitwasyon iti barangay mo. Ngem sa ludsod awan iti pagkurkurangan nyo may panggep iti panang sustain nyo kadagitay nakwarantin. Iso nga rod, tayo konak, agyaman kami iti tulong tikwa, ti taga-probinsya, babayan ka ni Honorable Manuel N. Mamba, ti gobernador tayo, ta orang kam di maudawat iti apo at dadadimanon nga reliefs. Ketata, kada ito'y act testing, iso ti panakaawat ko, ti agapumet ti LGU, kada ito'y act testing apo, ket ti mo na nga pinag-provide mi, kada iti masapsapol ti barangay ko, ket babaen ti 100,000 nga imo na nga inted ni apo gobernador, iso nga hanya growar, dagiti makuna nga quarantine persons mi, gapo kada ito ited mi nga makan ado apo ken babaen ti tulong dagiti nayat nya private citizens ado tumultulong ti Sentro Ono data ti LGU nang teddamet nya kada ito aklang apo adada na ited meten ket pagyamanan mi met dayay ta gapo siguro ti pinangbumbumba ti kadwan ti local government tayo nagirwar da meten at damit na awat min po. Awen. Okay. Ngem kayat ko ti pangpangrona nga pagyamanan man dagiti na dumaduma nga tattao nga may agiti titulong orang kam dumaw dawat apo ket makita yu ti sitwasyon tayo ti ilit nga Claveria imay kayo nagidanon dagiti makmakan amin nga masapol kadagiti agkasapulan ti barangay. Thank you. Okay, thank you again ti Kapitan ti Sentro Ono. Ket isa no temat ti Kapitan iti Sentro 5 ni Apo Kapitan Danilo Kaindek. Apno ibaga namet no nat sitwasyon ijay barangay da. Apo Kapitan. Ti Sibubukel council ti Barangay Sentro 5 agyaman na kapo ta imbitaran dak ti nga aldaw. Timet masaritak may panggap iti COVID po iti lugar ko. Ang peso ay iti COVID-19 iti tiyempo ti ko po ti ECQ nagwardyan na po. Awan iti positive ko when ka kiti barangay ko iti. Ngayon iti limukay iti parang gwardya tayo iti nag-MECQ na po. Limukay ket isotim mado at hantangar nga kwan bali kas lala bali awanay na po ado ti hamit mananawat ti tattao ket iti tattapo badda 19 nga positive cases ko jay
ti dati 12 apo 12 siyam ti aggressive community testing tay ko na kon gapo ti anep dagiti ka duwa ka po iti council ket mabanbantayan mi iti barangay ko ananusan mi nga banbantayan no pay kurkurang kami iti usaren Nagdadad kita nayat nga ko ang nayat nga kalugaran mi nga mang tultulong kada kami. Tay kuna tayon nga dakkel ti yamang ko ti provincial government nang rona ti kini gobernador ta nakidadamit kada kanti pangsupusok iti kailangan mi. Tatapo dirabilang ko natatay na i-transfer mi di upat pa lang tina-transfer ko iti MIO ada pa lang ko kaputa bagay dapo ada pa lang ti ko na di balbalay da adamit na kunig jay bayayo kapo nga inem kaya duma ada dyan ti balbalay da ta nakapsod da bagay da kaya sapay ko mata kaya iti nga panawin iti pandemya po ada kalit tamang subsubabay kata kami kitang yaman ak man Agyaman kami, Apo Kapitan. Naibaga, may panggap iti barangay mo. Kat Apo Kapitan iti sais, Apo Kapitan Marlon Tumaneng. Kat batang moment ngay mangibaga ti sitwasyon yung barangay yo. Yaman Axel. On behalf of Centro Sais, apo tilaing pagdadading itak no abayakas ti mangyayari ti hili tayon naglalalo di barangay mitad in mga fatalities mi at present ada 38 nga active cases mi iti kadla ko mamaybagat apo nodlawan kan mabalin apay nga hantay ko mga priority iti vaccine. Dagiti mabuybuya tayo iti TV kadami namin nagadumit ti itaddan nga vaccine kadagiti lugar nga hambet nga isuda ti priority. Di mi pagat ammo na po no sinot pagibagaan mi dagiti nga probleman ti agdama. Aw met ti mabalan di nga pagtaklinan. Tapno ti kasta adda ko mamat mang follow up kadayjay vaccine nga para kada tayo nga taga Claveria. Isu deta ti mapaspasilak. Agladladingit kami nga taga Minangam na mapanunot ko ti kasla pinakabaybay po deti nga lugar tayo kita hangumit pabasulen orasin no. Ngimiti barangay kada kami nga barangay captain no da problema da kami nga barangay captain ti pabasulen da. Itat nga da problema iti Claveria. Sino nga rod metapo ti pabasulen? Diyala yung apo ti daw-dawat ko kuma pangasyo ti follow up yung kadiya ngay kanda tayo ti priority may panggep daytoy vaccine sel. Thank you. Agyaman ak Apo Kapitan. Iti naibagam, may panggap iti sitwasyon mo, iti Sentro Sais. Actually, Apo Kapitan, siyempre, vaccine, amin ti Claveria deta. Ket amok, gapo iti pronouncement ni Apo Gobernador, nga i-prioridad na iti panakaited iti vaccine ti ili ti Claveria, gapo datay ti number 1, gusto takunam, ti maysa nga mang prevent, iti panag-spread ken, ti mga agkaroon iti resistensya dagiti tao tapduhan da nga maaddaan kadeta nga virus ket agpaiso ta vaccine. Dito Apo ket Apo Kapitan ton meetingak ken ni Dr. Cortina ket i-reiterate kunto deta haal lang nga Sentro Sais no di ket buo nga ili ti Claveria. Ure siya Apo Kapitan mas daawak taapay nga ibagbagada no gusto ket 80% kanon ti Santa Praxedes tinabakanaan
Kat no datan apo ket agkaron dati herd immunity awan problema tan. Amuyo idi imay ni doktora toy tapno umay na met i-address iti Sangguniang Bayan may panggep ti COVID situation ti ili tayo nga Claveria ta actually pinilit kon doktoran ta very hectic ti schedule ni doktora ta awam met itited nga datos iti IATF ti Sangguniang Bayan may panggep kadagita talagang akseptarin mi da kami miyembro ti Sangguniang Bayan except ken ni Honorable Rafol ken iti ABC President nga miyembro iti IATF ket kayat mi kuma as legislator no addaman maitulong mi pay mo addama aramidan mi nga resolusyon wenno paglintigan no maaramidan ti resolusyon nga i-prioritize ni Apo Gobernador ti ili tayo Claveria aramidan mi ket kadetoy datat pampanunutek next week tapno ti kasta ket ad-adda nga i-prioritize ni Gobernador iti baksin kasi iti banagna ti baksin Apo dagitoy nga baksin ket agabot nasyonal mapan iti provincial mapan iti munisipyo kadera po narigat tag procure haan na mabalin nga local government unit iti gumatang may corstul to pilaeng iti provincial kasi control when no other regulation iti panaggatang ti baksin ti gobyerno ket DOH salang ti mabalin nga pakikursla ket deja apo agpaiso nga da sistema ngem mabalin tayo met nga idawat nga i-priority da ti ili tayo Claveria ti ili tayo ket nakailaan iti 5 million pesos nga igatang ti baksin tapno ti kasta supusupan na DJ aggapo ti national nga ti kaya dalang nga imbaga kada tayo iti ili tayo Claveria ket kagudwa lang ket je kagudwa ket haampay nga na ited aging nga tanadyak pay ammo no mano iti percentage tinabakunaan ti ili tayo Claveria dahil kumati o sa renda dya Facebook haan nga dagitay dadua pay nga ikabkabil na dya tapno mauman tayo met ala po kapitan ibagakto ken Dr. Cortina problema tayo amin deta ket ti maudi ni Apo Kapitan Biernes ti Sentro 7 ket dinggen na met Apo tinaganti buong Sentro 7 Babaw. yasinig mo basit kapitan nembag nga bigat tayo amin na po iti daytoy nga talakayan sa SB iti agdama itatta po ket addaan kami iti 47 cases nga nagpositibo iti COVID-19 ket iti out of 434 nga na test iti aggressive community testing 35 apo iti nagpositibo addaan kami met iti regular na sangapulo iso nga deti tatta apo ket physical man na damanen na inayon tapno amin tatta apo ket 47 iti nagpositibo ket ti daytoy apo ket kumbaga kasla da kami iti kaadwan kunak ta amin dagiti apor nga mabalin nga maites ket inaramid mi amin apo ket no ada pa kuana apo ket 434 amin iti na-test ngamin kada kami tatan iti laeng iti aramidan mi iti barangay mi apo ket may salaeng iti Sumrikan may salaeng met iti Rumuran no sumrek ka iti uneg ti barangay mi deja apo ti kasla may sang nga panang tenggel ko wano panag higpit mi iti barangay mi
tapno laing haan kami nga masarek iti COVID ngem daksanggasat apo ta oray syakit na alaak. Iso nga nagrigat apo iti agsakit iti daytoy nga COVID. Ket iso nga higpitak iti barangay mi ngem tay kunakon aduda tinatuleng. Aduda iti pasaway iso nga apo tikat lang daw dawaten mi apo bise ket detay todo nga suporta kuma iti barangay tatapnon amo meter aramidan mi kasi detoy panakaramid na detoy ket hammi amo iti tungtungpalan min at iti PNP ket amin nga nates iti aggressive community quarantine mapan IJMIU kunana tapno adda ngamin dagitay old ages wenno senior citizen nga na test kanyak nga adda comorbidities na adda dagitay na opera kada agkabaw kada ko iso ti inya pelak iti IATF ket kinayagan na tapno nimet apo police wenno ni acting deputy police apo ket kunana ket amin maipan ijay umaynak to agalain to no bigat iti ay tatta kunana kaya pati medical man apo umayak to ag pull out kadagiti amin nga positive iti ACT tanuhaan ket agkikita tay jagurte no anyo payagan kunana kanyami apo sinungar ti patyan mi ket iti nakalawlawag di imbagan ni apo Dr. Cortina nga no addan anayen iti pasyente wenno iti nates iti ACT mabalin nga home quarantine no laket di napintas di pagyanan na ken may sa isuna iso nga apo ti kadlaing daw datan mi iti San Rosete wenno iti Sibubukel nga paket di nalawag kuma nga patyan mi at ati kuna ti midwife kastamit jenarse kastamit gijay doktor nga ada wenno MHO sikat timang desisyon kasano na kun apo ket kuna damit ket no desisyon am ket madita desisyon mo sikat lati madale kuna damanen ket tulungan da kami kadi ang mapan explain kadagiti tao tapnon mas na pigpig samit laeng di pa nangi patupad dito ibagbagayo nga amin nga nag ACT ket mapan JMIU kunami ket trabaho yu dayta amin nga trabaho kunada apo ket tikat laeng kayat ko ket dito malawlawagan tapno amumi no siya sino tiing kami patyen tapno hang kami met nga karkarawa iti yan isipnget dayja lang apo ket mimbang agyaman kami apo kapitan ti naibaga may panggap kada ta sitwasyon nyo ti barangay Sentro 7 Sentro 8 kuma ngem awan met may panggap data imbagam kusto ta awan met iti adakat ordinansa tayo apo nga konsehal may panggap kada jay ti Committee on Health apo bayani iti agda mga ordinansa nga naipasa iti Sangguniang Bayan apo biseget iti para iti health standards digiti minimum public health standard. ken digiti discrimination kadigiti nagpositive kada Okay, kaputaya tatta apo konsehal ket sikati chairman ti Committee on Health ken ni apo mabanag ti panagkita ket dapat darsenyo nga aramidan ti regulation may panggap kadetoy. Siyempre handa amot patsyenda kunati pulis baala amin ti panagkunak ket kadigito yung sitwasyon masapol iti regulation nga case to case basis alang kumano kas pagarigan ket jay agkabaw adamang tultulong kada aldaw alangan na ikabil mo ijay MIU ket DJ to nga rod mang alalalay kang kwanan sabagay apo kapitan ag meeting kam to ken Dr. Cortina ket no kas pagarigan pending nga maramidan iti paglintigan kasi di baga ni apo Acevedo agkikita tayo to Jakorte akat medyo narigat nga ibang data ta awam met na ramida na paglintigan
Tila mabalin na nga ikwa, akit do at the policy ti IATF, tila mabalin nga ikaso da nga akit violation of an executive order. Ngamin, no sa gunyan bayan ngamin ti agaramid, adda talaga penal provision na. Ket natangtangken ngamin di aramid din sa gunyan bayan, ngem day lang executive order. So nga, pending ka day, kitain mi, no mabalin mi nga i-regulate, oray di polisiya lang, umuna, sakbay, nga maaramid, iti mismo nga paglintigan, may panggap ka day. Okay? Kata apo, agyaman kami, timbagayo, kata timan sa ludsodek, anang nga ta ti rason, no apay imado ti ili tayo nga klaberya ti kaso. Kanyak, ti ba nagkita, ket gapo siguro iti panaglaks tayo iti border checkpoints. Zero tayo di apo, nakalaklaka nga spellingen, apay imado. Haka di apo, mabalin nga adot na palusot, when no mabalin, nga kurang dagijay restrictions ijay border patrol. Ano pa nagkunayo apo? Ket do deta trasun na, agad nalakatayo nga iremedyo. No kasapulan nga sumrek, ti amin nga umay ting ili ti klaberya nga antigen, apay kit ding hanta ramiden, ket kastamet ti aramiden ti raddo mga ili. Ni na minsan, uri tatang kasagsagan na nga nagado iti kaso tayo. At da inted ti IATF nga mandatory apo ABC, nga polisiya kadagiti border patrol tayo, nga amin nga sumrek, ket bantigen. Awan pa ya po, Vice Mayor. Deta ti napintas nga pagpanpanunutan na po nga miyembro ta konseyo ta mabalin yung aramidan iti regulation na deta. Nuhaan nyo pailan nalpas, jay kunak, at damit deta IATF through an executive order. Itata imado. Kasanong nga rod, ti pa nag-prevent tayo ta nuhaan nga gispread. Deta manen apo iti, may isa nga kariregatan nga punto. Jay ko na po kapitan, idi ada MIU na pintas di ngamin. Di makita ka problema no adda BIU manmanumet ti barangay wenno digiti pagikabilan nyo nga hana nga karubat tatao ti ideal setting ti isolation ket adayo iti balbalay. Apo kapitan, amok nga marigatan ka dito ita agdudupudup iti balbalay ita lugaryo. No addaman in isolate mo iti barangay. Narigat mo ko kontrolin ta italang met abay ti balayda. Di kami na po. So nga narigat mo nga kontrolin iti prevention. Kanyak ideal talaga iti municipal isolation unit nga adayo. Apay nga nabalin tayo nga aramaten dagiti eskwelahan idi. Kada ito'y apay nga handa ag-request kadagiti ko eskwelahan man nga usaran tayo. Kasi pinaka-ideal deta ta adu iti kwarto na ket adu pay iti comfort room na. Hangga di apo kapitan. So ti dito ti may nga ibagak. Mapantayo di Japan naka-prevention na. Amok nga narigat. Amok pay. Ano nga minsan kita, ada politiko na deta. Adamit na kita papaboran. Han may kat deta po. Kada kita pagbantayin tayo kung control kada kwa. Isuti talaga kwa na deta ket masapol ag seminar ken ipahigting dati panagipatupad iti quarantine. Tapduhan ag spread. At dadtan apo deta nga virus ituyen. Basa po laing nga kontrolin tayo within 14 days umawan to deta. Kalpasan jay response, mitigation, rehabilitation. Itata adda deta baro nga kwati IATF nga second level ket haan nga ma-quarantine. Ngem kitain tayo apo no napindas deto nga sistema. Tano ag positive jay first level, ag automatic first level met diyan second level. Dito yung response apo DJ kulak nga
adda na nangigmi iti radyo nga reklamo nga awan met iti vitamina, awan ti agas, awan iti maited. Diya ka mo po. Ti pa nagkita ken panagdengeg ko kada kayo ket adumet iti agga po iti provincial, municipal, private NGOs. Diya ka mo na irana nga tamot nga handa inikan diya na pan nagreklamo ija radyo. Ta imposible met ngamin narigat iti may nga pamilya ang ma-isolate iti 14 days. Nuhaab mo nga ikan iti abasto kadeta nga 14 days. Ala batam lata jay kitan. As long as agbyagda, handa makaran, ket aga anos da, kadeta aga po iti gobyerno, nga ayuda tapno iti kasta, ma-attainda diya 14 days nga panag-quarantine. Kita po, dagiti yan nyo, dagat problema. Ayuda, okay, met? Sak. Okay, awang problema. Apo, Kapitan, ada problema, di ba't aduking ka? Awan ulit ti problema may panggap ti food supply siguro tatan, tatimolong met ti LGU, province of Cagayan. Kenda kiti na duma-duma apo. Ngem tila problema mi nga talaga kaste ko natate ni Kapitan ti Centro 6 ni Kapitan Marlon ti asit ganmi no adda ti hami nga kaya na po. Awan pulos ti asit ganmi ket sabi ko ma ta aguni da ti IATF tayo narigat pa kontakin no daduma ket hami met niya maasahan ta ipatudon damit nga ti papanami nga talaga tadda sinaludsod ko idi naka-record yan ta cellphone ko ta play safe na kami tapo ta baka mabaliktad ti istorya kas kunak ibaon dakmet yan ni PS ngethang kumet ko ata anya nga ti kwa ni PS nga di papanak nga problema kidi so nga hanaknap na panen iti executive benta amok met nya awan ni Mayor ore mapamidan wanin tayan dakit amok nga handa kam sangwen amo tayo amin data so nga tilay pakpakasik kumatatta dito sanggunyang bayan ket adda ko ma pagtarayan mi pagibagaan mi ti problema mi apo nga kakapitan kaste ko na da kami ti malipit ti barangay kas degiti ni bagaan nga problema di na o di nga meeting tayo ni kapitan ket awan apo ti mangtulong kanya mi tatay ko na kon sa bali ti RH programa ti RH so sa bali ti LGU tayo ket sa bali ti pulis nga kunan kapitan Rene, akit sabah-sabah hamyam mo. Kasla dagiti nagmimitingan idi meeting tayo ti may panggep ti ak before data. Naibagan ti conditions ti pinag quarantine, pinag-isolate. After a week, binalyan damanin. Kabigatan na, binalyan damanin. Ket nagrigat niya awan ti sorsuroten mi. Iso, di awan siguro ti guidelines nga sigod maramid sakbay ti meeting. Iso, dapat at the guidelines niya masurot before ti meeting kumapelang. Iso nga ti salsalod so dek kanyayo tatamit. Tila kwak kanyayo kaya't kung ulitin nyo kasi naanseran siguro ti question ko tatanta adot nangi ko kanyayo tay. At this time, Vice Mayor, kaya't kung nga salod so then what are your specific plans and programs with this escalating COVID-19 cases here in our municipality. Amo ko na song bata nyo tayo iso ti bagbagayong kaya't ko ulitin para iti kaadwan. Okay na po, Kapitan, maawatak dito sa lutsod mo. Ta gapumitlaing dito marikriknam. Kat ti punto midya kat awan ti may maysa nga leader nga agmanmando. Awan ti agak ako ti responsibilidad. Kat amok nga moment iti panagtaray ti gobyerno nga hamet babalin the private secretary nga agmando ken ka nga kapitan. Ket deta apo kapitan ket sungbatak to tun mapantayo may panggep detay imbagam no anamet iti balak ko. Tanarigat ket amuyo met nga executive and legislative are co-equal branch, separate powers and different powers. Ngem no pay kasta dito plan-plan wek kat inurgikon apo kapitan kat isunto iti sumaruno nga pagsasaritaan tayo dito balak ti Vice Mayor nga ag automatic assumption may panggep kadayjay
Local Government Code Provision, Section 46A, kat isunto ti panangibagak, lagi tayo met planok, nukas pagarigan, siyak tiag tugaw, nga kas acting mayor, nga siyak tiag exercise ti powers ti mayor, ken mang perform ti duties and function na. Kat dayjay ibagak tuta, ta mangal daw tayo pay apo, ta ti kaduan nga kailyan dayo kat ibagbagada nga, ti ammuda kat siyak ti mang sukat saan apo, jela trabaho na. Ken ammo tayo ti sitwasyon. Kat i-explain ko met, no apay nga mabaling ko nga aramiden kadijay. Ti bela punto nga pagsasaritan tayo, apo kapitan, amok nga da connection na. Ibagada nga, tila pagsaritaan tayo kat COVID. Kat ti may isa nga faktor no apay nga imado, kat because of leadership. Hangga di apo. May isa day jay nga rason no apay. Kat adda manen nga may isa manen nga rason day jay tapno ti kasta kat al-alisto nga masugpo dito nga sitwasyon tayo. Naawan ti may isa nga manmando, awan nga ti may isa nga ako accountability, awan iti mangi turturong. Amok deta po, kas na kunapay ni Apo Gobernador. Ket tapno mapantay ti sumaruno nga issue, lepasen tay kad mampela dayjay COVID nga issue tay ti Claveria. Ngem connection namet lang dayjay Apo Kapitan. Dayjay dayjay hantay nga panakasugpo nga sigud dayjay ket jekunak nga awam met ti papanam nga pagibagaam. Okay? Dagiti miyembro ti Sangguniang Bayan, adda kayat yung inayon, wenno kayat yung saludsuden, dagiti apo nga kapitan, nga isuda tatta ti makarikrik na iti rigat, ken agpanagpanpanunot, may panggap ti kasano ti panang kontrol da iti COVID, iti barbarangay da. Apo Agbayani? Agyamanak apo ka, digiti punong barangay nga adadto ita. Tan nangigak, digiti problema da. Agpeso apo nga membro nakmet, TMITF, ngem handak kaim imbitaran apo, kadigiti meeting. So dita Facebook apo ket siyak kano, iti highest authority tatang COVID kita napananen apo deti mayor tayon. So kahit ko lang nga ilawlawag apo kadigiti Claverianos nga makabuya kat ita nga agpeso apo nga miyembro nak iti MITF ngem nabayagen apo nga handak imibitaran kadigiti na duma-duma nga meeting. Kenno agpa-meeting daman apo ket nangigantay met digitoy punong barangay tayo nga awan dete mimisa nga leader nga mangibaga kuma kadigiti solusyon. Normal pas iti meeting da sa balinto manin apo iti protocols wenno digiti batas nga masunod. So DJ apo ikwak kadigitoy punong barangay nga digiti issues nga naibagada ket aksyonan iti Sangguniang Bayan. Nang runa iti Committee on Health nga da kami apo ket membro. DJ lang apo. Nagyaman kami apo Kunjal Agbayani. Sino pa apo? Naimbaga bigatay amin apo Bisa Mayor kandi kita datang ni talong alak mamatad agundaway nga mangted diti update ti napagnunumuanan ti MITF dati na UD para iti panaka implementar ti PDITR or Prevention, Detection, Isolation and Treatment and Reintegration. Dati kat in-introduce kanya tayo ni Apo Dr. Carlos Cortina nga makunkuna nga Provincial Health Officer ti probinsya ti Cagayan. Dahito iti linaon na ti Apo. No COVID-19 confirmed positive, mandatory facility isolation for 14 days. May kadua, household of confirmed positive cases, home isolation for 14 days. If develop symptoms, will go undergo RT-PCR test. And timaodi, close contact of a confirmed positive case, level 1. Facility isolation for 14 days. If develop symptoms,
will undergo test undergo RT-PCR testing. Nadya po tinaudi nga napagsasaritaan ti Kaano MITF. data po ABC? Di lang natangal daw, Sabado. Idi nojak agriro dahito kat idi Martes dahito yapo. Sa lutsod po ABC. Yes, sir. May implementar datan? Haan pa ingan may implementar dahito yapo ta dahito intadalaan kanya kimpasada kanya kat awan pa yung pirmana kat tinagsasarita mi masabula mapirmahan dahito ti MITF. Ni no agpirma ni Mayora wano ni pupukal person may implementar ton. Katapay pila yung baybayagyo. Idi pilang Martes gayam data po ABC. Dajay ti pakasdawa ka po tawang pay ti rimwar nga opisyal. Tada ti basbasak tatagat na Kat no ipasa. plano data, siyempre, adda pa'y plano, how to disseminate tatta, kadagito'y addato'y Bueno po. fields. May Kaya kadwa. isumet lang nga umado, ti kaso tayo, kada ko, ano, kastamet ti kabagal, Wen. iti plano, ken pa nag-implementar. Wen. Okay. May sapay nga concern ko apo. Kat daytay TMIU tayo agpay so nga no open and game ti ma-accommodate na lang dayta kat around 50 laeng. Kat no kun taik ti agdamang nga positive case dagitoy walo nga barangay ti sentro. Dadya lang yan ti datos nga dakanya kat 181. Malaon nga rot TMIU tayo dayta. Amuyo data, apay hangkay nga nangi plano, no anati Ti, panangaramidan nyo. Ti plano data apo bise ket digitoy ko maisulaan ti papanan digitoy nga daduma nga positive cases. Kastamet digitoy contact level 1 na contact da aket may isolate da mayet. No, na po kapitan, na Wen. po ABC, napintas ti plano, ngam no hamo implementar awan serbina. Iso da yati pudno apo. Ngem may saklang Plano yung rin iti eskwelahan. At dan na pan nakikoordinate kadagiti principals ken supervisor tapdo ti kastag karon ti MUA between the municipality ken amin nga eskwelahan adda kadina po. Napayaban met na po digitay principales nagdudumang eskola iti Lia Claveria ket siguro may sagsagana met da jay makunkuno nga muwa in between the LGU and the DepEd. Nala, sapay kumata paspasan da basit. Wen, da jay orayan tayo. Kaya kung ako no, plano ket awan met panag-implementana plinano yung hampay nga apay no kalpasan ti meeting apay hankit di ka kumanga pirmaan data datan tapno ti kasta ket tunbigat maimplementarin. Da jay ko mati ka pintasan na po bisay. O sino pa yapo ti agsalutsod? Wano adda kayat nga ibaga. Sakbay nga ag-break tayo apo. Apo Konsehal Pascua. Thank you iti Gundaway apo Bisa Mayor. Kahit ko man nga sungbatan nagitay met saludsod ti kailian tayo nga salsaludsod da kami no apay kanong da kami nga daddo mga miyembro ti Sangguniang Bayan ket saan da unay makitkita kada ito'y tiyempo iti COVID-19 disease. Kahit ko lang ilawlaw kakabsat nga ti sagudayin ti section 447 iti Republic Act 7160 ket nakailanad dijay dagiti functions, duties and responsibilities iti Sangguniang Bayan. Ket limitado laeng apo ti maramidan ti miyembro ti Sangguniang Bayan aglalo kanyami nga daddo mga miyembro ket saan da kami met nga awawisen no kasta nga da meeting ti makunkunang MITF ket iso nga saan kami nga makagaraw makas kadagiti dadduma nga inikkanda iso da iti resignation da tapno makapagtrabaho da iti kada ito'y pandemic ket tilang araramidan mi kasama miyembro iti Sangguniang Bayan na po Vice Mayor kinamuyo met ket no may panggap iti legislation nga pagkasapulan ti ili tayo ken pagkasapulan na ito'y MITF ket no man
Kas may isang umilin, ti lararamidan mi, tapno hangkam mi nga agbalin pa ya, may nayo na problema, iti ili tayo, ket iwasan mi latan iti rumwar, no saan nga nasisita, ta amangan no da kami pa iti maysa, nga agiwaras iti ito nga sakit. Iso nga sabi ko ta maawatan dagiti daddo mga kailyan tayo, nga saan akas iti legislative officials, ti function ti Sangguniang Bayan. Executive po. Okay, aywan, ti executive officials agduma po iti duties responsibilities na yung muray no kastan yung kaso man nga adadamat itultulong mi sa gabasit kaya may pangipiti pandemya ket personal mi dagigayen apo Vice Mayor ket hamimet nga masapul nga iban bando ta datayo iti Sangguniang Bayan no agtrabaho tayo kas mandato tayo akit talaga responsibilidad tayo. Ket no tumulong tayo kas pribado nga tao, ket voluntaryo dayay nga tulong tayo kadagiti kailan tayo. Tayo laeng apo bis. Agyamanak apo konsyal, ti panangipalpalawag mo, panangilawlawag mo, ti sitwasyon na kita'y madamdamag mo, may panggap iti miyembro ti Sangguniang Bayan. Kata iramraman dabay ti Vice Mayor. Kata diagonak, gusto takunam, imbagak tatay separation of powers, legislative tayo, executive da. Awan, igigaman tayo nga pundo, awan iti programa tayo iti COVID, tila obra tayo no aday request da to regulate, dagitay kwa iti policies, programs, projects, iti programa iti COVID, akat deja iti aramidan tayo. Sino ba iti kaya't nagsarita, sakbay nga break tayo, okay, honorable niman pela apo konsehal mabanag. Diyos tagina, apo Vice Mayor, muna-unay agyaman na kadagiti apo nga kakapitan, nga kadwatay itay, ti dito yung muna nga talakayan ti Sangguniang Bayan. Kas pa nagsarita da itay, nangigan tayo dagiti problema da. Iti dito yung pan nakigubat tayo, iti COVID-19. Ket dayto iti may bagak kada kayo. Amumi ti kinadagsen. Tirik-rik na inyo iti barbarangay. Amumi dayta nga problema yo. Kakapsat. Ngem numampay no kasta adda dayta nga problema tayo. Agyamyamang kami. Tahang kayo nga maupay. Despite dayta nga pagkurangan ti ili tayo Claveria. Tumakder kayo, si tutured kayo, nga mang sarangit iti dayto nga panakigubat tayo ti COVID-19 ket ti Sangguniang Bayan kayat da kayo nga saludwan agsipod tatay kunayo itay awan man lang ti mabalin nyo nga asitgan awan man lang ti mabalin nyo nga pangibagaan dagiti problema yo dagiti dagensen ti barokong yo may panggep ti dayto panakigubat tayo iti COVID-19 ngem numampay no kasta kakabsat agyaman kami ta aramiden nyo latta dagiti pagrebengan nyo despite deta nga pagkurangan tili tayo nga Claveria ket panagkunak kakabsat panawenen tapno agtitinulong tayo tapno deta nga problema kakabsat haan nga manatili nga problema ngem ket di masolusyonan sapay ko mga rodta agkay kaysa tayo panunutin tayo no kasano nga masulbar deta nga problema kakabsat kasapulan nga ato pa nagtitimpuyog tayo tapno saan nga agpatpatingga saan nga agtultuloy latta deta nga problema agsipod ta daytoy gubat nga sangsangwen tayo ita masapol nga talaga iti native care nga leader who is accountable mabalin tayo nga asitgan mabalin tayo pangibagaan dagiti pakaseknan tayo ket ulitek kadagiti barbarangay saludo kami kada kayo saludo kami kada kayo amumi nagita nga saksakripisyo makikita mi marikrik nami no kasano kayo nga agtrabaho uray tayong nga ti aldaw uray niya nga oras uray rabii adda kayo ta nga mga aramid kadagita nga pagrebengan nyo ket agyamyaman kami kakabsat tahang kayo nga naupay despite kadagita nga problema nga adda iti agdama nga ili tayo Claveria nitalaeng kakabsat ket agyaman na Agyaman kami konsala mabanag. Sino pa po?
Ay, Apo Kapitan iti Sentro 7, Apo Kapitan Biernes. Iti ikis iti kaduan na Claverianos Apuket detay umno nga mangtimon iti sibubukel nga Claveria ket saludsud ko Apo Bise no apay ket di nga tatalaeng nga mapanunot kyo wenno detay kuha kayo nga agasyon akas acting mayor ket nabayagen nga panawin nga kastoy ti kasasaad tayo at 2019 pelaeng idi ma-stroke wenno adan itian anayen ni Apo Mayora ket ingana itatakit adan pelang iti daytoy nga anayen ket at astay na kunayo tatayen nga automatic power wenno automatic assumption no kasjay iti kasasaad iti pang mayor wenno iti pangulo tayo iti daytoy nga pili ket gapo iti absences apo ni Apo Mayor kuno iti anayen na iti kwa iti daytoy nga pandemya ket hana tayo nga maitimon wenno tay kunakon nga adu dagiti agtrabaho met kanya na ngem mas nasaysaya at siguro wenno pagamok ket detay mangitimon nga natangken wenno adda iti pagtakderan na tapno detoy nga pandemya ket intayo malabanan deja lang Apo ket naimbang malim tayo amin Gyaman ka Apo Kapitan Biernes ti saludsod mo ket detoy Apo sakbay nga sungbatak dayjay nga saludsod isunto dayjay papanantayon dayjay may kadwa nga issue. Okay? Lep-lep pasik lang detoy may panggap ti pandemya. Ket nalpasan na po ti amin nga issue may panggap kadetoy pandemya akat intayton dya sumarunong ngem sakbay dayjay akat mangal daw tayo pelang. Adda pelang break tayo then ituloy tayo Apo. Valin? Okay? No awanin sa lusod. When no awanin di may baga tayo may panggap iti detoy COVID. Okay? Sige nga rod. Manen na imbag nga malem Apo nga kakapitanes ken kadwak nga miyembro ti Sangguniang Bayan. Ket ituloy tayo nga rod detoy talakayan sa Sangguniang Bayan. Ket tinaudit tay Apo ket datay saludsod ni Apo Kapitan Biernes may panggap kadatay ganwat ko nga agasyum nga kas Vice Mayor agasyum nga acting mayor kadagitoy nga panawen medyo narigat istorya Apo Kapitan kas na ibagam tatay nga idi nagsakit ni Mayora idi November 13 2019 pela dijay ket itatan ket manong tawen na palabas ken bulan dijay Apo ket agpaiso dijay inserekda idi December 23 kalpasan iti may manong nga oras ket intalaw damit lang ni Mayora ngayon subli jay Manila gapo kaday jay sakit na ket adamet in designate da nga OICD ket agri-react syempre leave iti imbagada jay ket no agbasar tayo iti local government code no leave of absence no anyaman nga rason sick leave maternity leave vacation leave automatic iti Vice Mayor no pay kasta kaputa Christmas din talumet lang aldaw duwalanginan ata 23 24 awamet iti 25 binayak Apo
Ket automatic on the fourth day, siya tinagasyom. Nag-file naman tilibdan ang ganat January 20 no hanak mariro. Ngem January 3 pelaeng simrekdan. Amok nga moyo no kasanot panangisar rekdagan mayor. Tanang nangigyumet. Binitbit da iti wheelchair. Ang kaskunan ni Apo Kapitan iti. Da iti damdamo na agad ing kabil da iti indayon. Mangipakita nga talagang nagkasakit ni Mayora. Idi may kadwa nga isasarek na question ko na po. Dayjay memorandum na nga agasyom. Ta base sa local government code. No at the temporary vacancy, dua nga rason. Physical or legal causes. Dayjay legal causes apo ket tikunana such as but not limited to leave of absence, travel abroad, can suspension. Okay? And other related matters. Kasi na kumapanagsakit. Basta absence. Katidya po, iti nangipasarak, tano ag-report ni Mayor at the assumption of letter, a written declaration of assumption to the Sangguniang Bayan. Nganti kunana jepay, no, ti rason ti temporary vacancy, ket legal causes, masapul pa iti daddo mga dokumentos. Kas pagarigan kuma, no, nasuspend. Ipakita na nga naserve nan da suspension. No, kas pagarigan kuma, nagsakit. Ipakita nan nga da sakit na, ket cease to exist. Nga awanan da sakit na. Kaya ang motimet nga di omnibus rules and leaves. Ti amin nga kawani iti gobyerno under civil service rules. Nga no more than 5 days iti absence mo, when no leave mo, masapol, aglalo no sickness, masapol iti medical certificate ti doktor nga magibagbaga nga fit to work. Katimbagada, awang kan puder ko nga mangibaga, ket kanya kaapo ket adda nga rod idjayen. Gapo tagi stalemate, di ammo iti empleyado tayo din no sinutsuruten da, napanak ni Apo Gobernador, nagsuratak dya DALG. Tigunati DALG, hami nga poder, masapol nga petisyonam, iti korte. Napanak ken Gobernador, actually, dito iti kinapudno na, imbaon na ni Dr. Cortina, ito'y Claveria. Ket kinita na napanjaw nagtibalay ni Mayor. Gaputa, aggagayem da. Sa nga pulo nga tagwen nga kadkadwada kadidi Justialwad ng Dr. Layos. Ket kunanay dag-report ni Apo Cortina ken ni Gobernador nga daki jay at dapat ay provincial DILG. Narigat nakpay ngay mailasin ni Mayor na paralyze iti kagudwa ket saan ang makasarita, saan nga makasao. Dayjay iti sitwasyon na Apo Gobernador. Ket ti kuna iti provincial attorney kapintasan gobernador no agpetisyon ni bise ijay korte. So dayjay Apo Kapitan nagpetisyonak ket inuray ko iti nasurok nga may sangatawen ket dua nga bulan sakbay ti desisyon. At the decision ti korte di April 23, 2021. Nagpetisyonak no anak Mariro February 2020. Ngamdak sanggasat Apo Kapitan ta dayjay petisyon ko nga temporary vacancy ket naabak. Dayjay desisyon da Apo no kaya't kung ibaga kada kayo tahaan ko maakseptar ti in-file ko ket dayjay sakit na ngagkaroon iti temporary incapacitation ti Mayor
nga mangobra dagiti responsibility na. Temporary apo. Ngem dayjay desisyon, lack of merit, ket haan ko nga na-probe, nga ni Mayor, ket permanent incapacity. Dayjay tinagdesisyonan da. Ket awan met iti dokumentos ko nga imparang ko diya korte para panang support ko iti permanent incapacity tati ingarod in petition ko ket temporary apo. Lack of merit ko na daga puta awan kanut doktor nga eksperto nga nang kita. Adda mosyong ko iti korte nga kitain ko mati doktor ni Mayor tapno muna no anat sitwasyon ken no anat kasasad na dinenay da apo. Imbagak pay nga masapul kuma ti korte apo nga kitain nyo ket pagparangan nyo kumamit di petisyonak. Handa nga pinaburan ka di apo. Ket itata apo, di nangyari nga desisyon nga ipatengteng da nga pinagdesisyonan da ket permanent vacancy, that is section 44. Hanak met siguro kalaglag nga mang petisyon ken ni Mayor iti permanent incapacity. Tati kunana ti permanent incapacity ket no ti Mayor ket naapointaran ti ngato ket pinanawan na di pwesto na dayjay ti permanent incapacity when no permanent vacancy. No ti Mayor ket haan na nakakwalify babaen iti kumelek. No ti Mayor ket naikat gapo ti bagati korte no adda kaso na. No ti Mayor ket voluntary nga nagresign. Ken no ti Mayor ket natay. Dagijay apo iti provision iti permanent vacancy ti opisina ti Mayor. No dagijay apay ko mga idarum ko pa ilang ni Mayor ket kadayjay ket automatic succession iti vice mayor jay. Ti in petition ko kakabsat ket temporary vacancy ta si bibiyag ni Mayor. Ti petisyon nak apo ket detay automatic assumption ko. Ta inherent power ko dayjay. Dayjay pay nga rod iti pagdandanagak ta baka no idarum dakmet iti dereliction of duty ta apay nga anak nga gasyum. Tati kunana jay paglintigan is automatic assumption of the office of the mayor to exercise the powers and to perform the duties and responsibilities. Haan nga di opisina ni Mayor apo hanak mabalin nga opisina jay. Dayjay powers na apo. Itata no agkaroon iti temporary vacancy di kunak physical ken legal. Naapakak apo. Ngem ti kunak met no haan nga incapacitated ni Mayor kadayjay petisyon ko. No mayat metlaeng nga rod nga ikle-claim da babaen ta korte. Di adda ko mga sombrek ni Mayora tawan nga rod iti sakit na. Apay nga rod nga nagbayag ni Mayor iti may sakit talo nga bulan, may sa tawen ket talo nga bulan nga haan nga simsimrek. Dayjay apo. Ket dayjay haanen nga dayjay tirason ko. Tirason ko kat dayjay physical absence of the Mayor. Jay kunana iti Gamboa versus Aguirre Supreme Court ruling nga po. Ti kunada nga effective absence. Ti kunana jay effective absence kat no dayjay mga opisina if the officer cannot or powerless to do or to perform the duties of the office, ket it is considered effective absence. Tigunan ta local government ko dapo. Ngano absent iti Mayor automatic ti vice Mayor. Awan iti kasapulan nga appointment, awan ti kasapulan nga designation, awan ti kasapulan nga order. Panunutin tayo apo. Kailian. Ti maysa nga Mayor kunana di section 444C. During the incumbency of the municipal mayor shall perform the duties and function inside
di Municipal Hall. DJ Apo. Kalpasan di desisyon nang i-file active motion for reconsideration. Mahiring to lang to na July 30 Apo. Ngem, kasya ko na ni Apo Kapitan, apay italang. Gaputa, umuna, tiamok idi, gaputa, agpirpirmamit ni Mayor, at damit ni Mayor, kat tikunada kat ni Mayor, isulat tati agam gamulo. Tinaidanon kan gobernador, aggapo iti DLG ni Apo Victor Santos. Tikunana, Apo Bise, tikunana, ket ni kanumit Mayor ti agmanmando. The Mayor is on top of the situation. Mayor, ay, Governor kunak, umayol ako makikitain. At da petisyon ti kakapitan ni Di Apo, manot nagpirma, 33 nga kapitan. Imbagada nga kitanyot kondisyon ni Mayor, tahaan nga isot mang meeting, haan nga isot agmanmando, kenda dumapay. Napan iti DLG, napan gan gobernador, kaskas Di Apo. Awamet iti aksyon da. Napanpay di national office. Iti December, ada pronouncement Apo ni Duterte idi. Nga no, iti kadeto nga panawen ket nuha nag-perform deta Mayor, ag-move aside pilaeng ket acting deja Vice Mayor. Deja man ning kabilmin Apo ken sekretaryo anyo ang ingana taawampay iti sumbat da. Ket kadeto Apo nariing kami ito isang Gunyan Bayan. Gapo kadaydi issue nga 91 million nga adda request na iti Sangguniang Bayan nga aglon ni Apo Mayor. Dayjay ket lagpanunot dagiti miyembro sa Sangguniang Bayan pati siya Apo. No talaga nga mayat pilaeng ti kondisyon ni Apo Mayor. Am-ammo tayo ni Apo Mayor, haan na nga aramiden deta. Amok ni Apo Mayor, kadetoy nga problema at COVID, aglon, may panggap iti market, nagbaling nga issue deta Apo. Kalpasan iti series ti amin-amin nga kami ti hearings na isot na kareperan na, dinanay da Apo. Ket deta ket adtoy digiti konsyal, ibagadan to no anang nga rason. Taimbagak kadakwadan deto iti dapat masurot. Ket kadayjay Apo, ti panagkunak keta normal met, iti panagtaray. Kadagidi, Apo Kapitan, ngem dayjay tinang panunutak. Ken detoy haan na nga panagparang kadagiti meetings ken dumapay. Iso nga inimbukot ta dayjay physical nga kaawan ni Mayor. Ta iso iti gapo tapno makapagtugawak and assume as acting mayor. Sino kada kayo? Weno kailyan tayo, timangibaga nga sumsumbrek ni Apo Mayor. When agpirpirma ni Apo Mayor, imbagada nga isu iti Mayor, gapota agpirpirmamet. Ti obligasyon, ti opisina, ti Mayor, at dabayente nga powers na. Supervisory powers, visitation powers, environmental powers, ken adot obligasyon na. Haan lang agpirma iti cheque. Imbagada kanyak, apay anapay ti sabsabali nga trabahuin ni Mayor, dayjay lang. Nagpanunod Apo. Imbagada, apay nga hana rumrumar, gaputa naka-work from home. Deta manin Apo, dimawat kami ti guidelines iti SRMO ang naggapot civil service. Ijay Apo imbagana adda guidelines mi haan nga kasama iti Mayor, haan nga kasama kapitan, haan nga kasama iti Sanggunian. Ti mabalin lang nga agkaroon ti alternate work scheme iti panawin iti pandemic ket dagitay empleyado, dagitay agus-usar ti computer,
Tapno ti kastagat mabalindalat tangag trabaho, maki-virtual conference, makatext, makatawag iti cellphone. Timbagada di korte, ni Apo Mayor ket adda naka-work from home agtab trabaho di balay da ta inaprubaran kado ti DILG. Kinasaritak ti regional DILG Apo. Kunana awan ti authority mi nga mangted ken mga prove iti work from home ti maysa nga mayor. Ket ti kuna ti regional DILG ket no addaman polisiya nga kasta ket ni gobernador kumatimangted ta isu iti adda supervisory function na kadagiti amin nga mayor. Napanak ken gobernador. Naksanggasat haan ko nga nakita iti opisina na ngem detay provincial administrator ti nakasaritak. The alter ego of the governor. Ket ti kunana awamet na awat mi nga request ti mayoryo may panggep iti scheme nga work from home ni mayor. Ti kunana ni Apo Ponce Pulido kadetay FB na LGU nga doktor ti nagrekomenda adda kad nga rod power ta doktor tapno ti kastaget aprubaran na ken damagek Apo ti work from home kadwan na ket agsubli nga mapanja opisina namat lang ti work from home ket datay makatrabaho ti kunana jay civil service may panggap ti work from home so nga handa in raman iti local chief executive tatikunan na the work of the local chief executive is indispensable, masapol, kasapulan, 24/7. Dayjay iti panang kubkublida nga dayjay work from home nga iso ket mabalin pay lang nga recognizen nga isot mayor. Damagay kada kayo tatakakabsat. Dayjay kasjay nga work from home scheme kat saan met nga legal. Mabalin pay nga makaswan ni mayor iti awol tahaan met nga sumsumrek ta opisina na. Mabalin pay nga makaswan iti dereliction of duty tahan na metten maararamidan awan ti kapasidad na nga mapanmang meeting iti MDC iti IATF, school boards, health board, kenda dumapay. Di kad nag-issue pa'y Apo, may panggap kadatay, agkasar ti sabsabali. Dahil Apo, dinamag ko kan judge, mabalinda makaswan, haan ang mabalin, ag-solemnize ti marriage, iti sabsabali, nga usaren na iti local government unit no dilang mayor ken acting mayor no agacting iti vice mayor. Dayjay Apo Kapitan. Jay kunak no absent ni mayor siyak ti sumrek. Balak ko next week Apo kailian Apo nga kakapitan. Ang memorandumak ket ibagak ken nagasyumak nga kas acting mayor. Apo dayjay lang powers ken duties na iti alaek. Haanak nga mga sukat ken Apo Mayor. Temporary deta Apo. Isu nga rod iti gapo nga adda binutusan yu nga vice mayor. Tanuhaan na kabailan nga agtrabaho jay mayor, mapanjay vice mayor, because the essence of governance kat saan pulos kumanga agpulsot. Iti pan nakaited, ken pan nakadeliver ti basic services para iti tattao. Tiyag dama po, ti panagkitak. Jakam mo numayat kayo. Dato'y gobyerno tayo kat dato'y makunkuna nga shadow government. At dati mayor, ngem sa bali ti agmanmando. Uray no, dagito nga agmanmando ket agkamalida wenno ag-aramid na nga madi
handa pulos makaswan na po. Papanan na ni Apo Mayor. Ada mayor tayo nga invincible. Hamit asong sumrek. Tila kayat ko, kada kayo Apo, kat adamit ten manifestation yung nga suportaran nyo ti panagasyon ko. Kadagiti kailyan tayo, ken dagiti Apo nga opisyalos ken empleyado iti ili tayo. Amok nga maawatan da Apo. Ket sapay ko ma, tanuaddan to memorandum ko next week, ket suruten da kumaapo. Tapno ti kasta, ket awan met ti ikarik, ngam arami dek ti kabaylak, nga kas acting no makatugawa ka po, may panggep kadagiti prioridad, nga arami din, no kas pagarigan makatugawa. Datay issue nga 91 million, ibagak no agkurang pailat kwarta, iti munisipyo nga mangtustos kadagiti pagkasapulan may panggep kadetoy pandemya po. I-request ko nga i-realign jay 15 million nga igatang tayo iti daga nga pagpatakderan ti market. No kasapulan nga isolation unit arami din tayo Apo. As long as adda feasibility study na. Dayjay Apo. Ket no kas pagarigan na katugawak i-rebuke ken makun nga situational analysis ket being a doktor Apo. Deta ti sakit tinagam ko, tay di kayat ko ti agmembro ti MDRRMC through the resolution of the Sangguniang Bayan, didak Apo inakseptar. Anat ko na ijay Republic Act 10121 nga timay sa nga miyembro kitagabot Sangguniang Bayan, and among the members of the Sangguniang Bayan, they will select who will become the member of the NDRRMC. At the resolution mi Apo, siyak pinilida, it was denied. It is daw the prerogative of the mayor. Ngam amok nga haan nga ni mayor tinakin desisyon na jay. Tay din kat amok nga ni mayor kadeta nga panawen kata ni mayor cannot comprehend. Dahil Apo, tinangyari. Adda sa lutsod, adupay ti bagak may panggap ka dayjay. Kas kuma Apo ti pangyarigak nga maaramid kumakat kas ti may isa nga bilog nga dasa nga pulo ket dua nga para gaod Apo Kapitan. Dagijay department heads amin dagijay. Adda piloto ken assistant nga piloto. No agdalyasat kayo ket no makita yo nga sa balit turungen jebiray gaputa deto agtimtimon ket nabannog. Han kad nga ibaga ti bise wennoan han nga ibaga jay agtimtimon naisublatan nakman ket madinsat turungen ket nabannogak. Ket wen ko na dayjay assistant nga piloto isongor ti serbina tagaputa adda problema nan ti panagtimon ket ibaga na itednan tadiket dagijay para gaod talyaw da nga talyaw kada jay piloto at sa bali matten ti papanan na han kadi Apo kasta ti pangyariga ket kada jay Apo sapay kumata mawatan dagiti kalugaran tayo dito yung Claveria tadeta ket obligasyon ko nga agasyom no makita nga absent ti mayor mapanak sumrekak no kas pagarigan man iserekda ni mayor adda dya opisina makitak lagit di nga matrabaho na iti obligasyon na nga mandato ti local government code agi step down na Apo pabayak ni mayor nga ramidan na ngem no makita jak kayat Apo tamay isang obligasyon ko deta nga kitaek nga ti panagtaray ti gobyerno ket tuloy-tuloy dayjay Apo ti stand ko may panggep dayjay ganwat ko nga agasyom exercise the powers of the office of the mayor and to perform the duties and functions of the office of the mayor.
haan nga ni Mayor, ngem, jay na ito ding, day jay opisina tituktukuyin tayo apo, haan nga personality, day jay lang apo. Ada kaya't nagsaludsod, apo kapitan, okay lang, nasong batak, day jay saludsod mo. May panggap apo, ti may sapay nga kadakkilan nga rason. Political detoy. Itatakit nakitak dagiti miyembro sa Sangguniang Bayan. Nga di na aramid nga MDC. Tikal labes nga pinagbalinda nga OIC ni Apo SB member Agpuldo. Ket dinenay DJ resolution ti MDC ken MDRRMC ti Sangguniang Bayan, majority of them 8 against 2. Ti kayat na sa wen null and void ya inaramid yung MDC. Tangamin awan iti authority jay OIC nga mang meeting kada kayo ti MDC. At the internal rules of procedure yo. Ket naadaw deta ijay local government code article 82 the implementing rules and regulation that the municipal mayor shall no kuna na po awan ti mabalin nga sumukat dayjay po may isang example ket no kas pagarigan man ipatengteng dalat nga kasta haan na maaprubaran dayjay MDC meeting dagijay request ti MDRRMC may panggep kadagiti proyekto programa nga aggapo iti outside kasi kasapulan nga minti panaka amend wenno maidagdag jay annual investment plan ket dumalan iti Sangguniang Bayan ket agbalin haanda nga aprobaran anat mangyari dagiti proyekto kasla jay inaramid yu apo mano nga milyon dayjay 4 million di ngamin ket dayjay ket mapan iti barbarangay no da kayo apo kapitan ket adda 1 million ken ka 1 million ken ka syempre nasakit tinakim mo gaputahan na napurbaran dagiti miyembro sa Sangguniang Bayan ti kayat kulang nga ilawlawag kada kayo dagitoy apo ket sursuruten da lang iti paglintigan jay kuna tayon we are a government of laws not a government of men ket amok nga makagura kayto kadagitoy nga haan nga mga respetar DJ request ti MDC gaputa haamet nga legal DJ nag-preside jak ammo ken apo Agpuldo ammo namet ngano absent ti mayor hanlakid di nga travel automatic kanya apay pila nga nag-preside ni apo DLG adadjay apay hanay baga ti pudno itata in kabil binin national tapos kapi parnes kada awan pay sungbat dangem itata nga awang sungbat da akseptaren dan nga mali dayjay apo so nga kahit ku ilawlawag dayjay baka kagura yun to no haan nagbalbaliw ti ba nagtaray ti gobyerno ket uay sintulat ta ti ipakkwada nga agpreside aket awan ti papanan dagiti kwarta nga aggapo iti outside iti munisipyo agabot national, provincial wano ano ito'y manapo so agpagpakasyak kadagitay masignan ta panunutan da kuma ti kapakanan ti Litero Claveria kaan ko mga sabalit pampanunutan da mayat mati din namin sa napo kapitan di MDC nga siyak ti nag-preside malagipyo ti pan naka-approve ti makunkun nga forest land use plan apo kapitan kay reprepare ko pay laeng tatata kaawat ko pay laeng dagiti proposal yu nga koreksyon no malagip mo idi may ti apo OIC Senro apay nga mabalinda aramiden dayjay tapno agbalin met nga legal ken aprobaran iti Sangguniang Bayan dayjay apo ngam ti kunak aket no talaga nga haan nakabaliran ni mayor nga sumrek aket ag-file ko matlibnan
simple lang apo. Iti pagtaktak dirak. Gapo ko nat local government good. No absent, automatic, iti vice mayor. Nga haan nakasapulan ti designation, haan nakasapulan ti order, haan nakasapulan iti appointment. Tapno agasyon. That is an inherent power that is automatic. Haan nakasapulan, di ka no, kambyo ka, no in-kambyo mo, agtaray kan. Haan adu nga kusi-kusi. Anak at ko na nalajay. And further, no further overt act. Anak kahit lang sa nalajay, apo konsultant. Ni apo Charles Balanay apo, legal nga empleyado mi, job order, isot consultant mi iti backstopping. Gapota graduate iti law. Anak, kuna na po. Awan the prerequisites nga completion when i-establish the vice mayor no agasyom. Isot kuna na dajay, no further overt act. Dajay po. Tingnan mo na vice gobernador, silent kanuhaan. Iti silent iti apo, iti local government ko, no agbakante iti vice mayor. No agbakante ka di opisina ti vice mayor, di kat umuna nga konsyal, ti agbaling nga vice, acting vice mayor. Haan. Awan ti vice, acting vice mayor no ka. Salang mabalin ti acting vice mayor, no after 30 days, kasi maaramid amin ang vice mayor, nga powers ti mayor after 30 days. Isumabot na mabalin nga agkaroon ti makunkuna nga acting vice mayor. Ngem leja kunada nga silent saan apo nakalawlawag automatic assumption. Leja lang apo ket da DJ MDC no makapagtugawa ka ket ikonbin kwa sigod. Mabalimit nga i-reorganize ko dato'y IATF kasi at the guidelines apo apay handa nga sinurot basaik lang dato'y provision na apo ka kapitan. The LGU task force shall be composed of but shall not be limited to the following. Number 1, head is the local chief executive. The task force shall be organized and headed by the local chief executive of the respective provinces, cities, municipalities. In case of vacancy, absence, or incapacity of the local chief executive, the LGU shall follow the roles and succession under the local government code to determine who shall organize and serve as a head of the task force. Yan na sa wen, no absent ni Mayor, awan dyan meeting ti IATF, apo ABC, obligasyon ko't mapanidjay. Awan iti mang question kanya. Awan poder ti focal person. Uwan na po. Ang tinakes, mismo pa yung mga membro ti Committee on Health, handamit ikan, iti notice nga the meeting ti IATF. Apo, ada kayat yung pa yung saludso din. Apo, kapitan na ti sais. No, ada kayat mo saludso din. No, haanan nalawag, di ko na tidiktom ka jay, no absent ni Mayor, di opisina na automatic, mapanak. Han jay unag di opisina na, mapanak tapno, agasyumak, kadagi powers and duties na. Apo, Batakan, when? Thank you, Vice. Kung na yun at tayo nga agasyom kayo, saan nga jay opisina ni Mayor ti papanan nyo? Kita hinutingarot ti pangkitaan ka nagiti kalugan. Adanto, DJ memorandum ko, iti aming department heads, tapno ibagak manod to iti temporary nga pag-opisina. Kasi ti kuna na di local government code, haan nga di opisina na iti pag-asyumak, other offices, mabaling ko pa'y
nga gasyom as acting mayor dito'y Sangguniang Bayan. Awang problema dahil Japo. Tingin panunutin dagat no agakting akon suksok takti mayoran saan. Dagijay lang responsibility, duties and functions. Isupailat mayor. Anak di? Apo Kapitan. Thank you, Apo. Kas na kunayo tatay, hantemet nga sukatan ni Mayor when katen iti pwesto, no diket di Mayor tulata, ket da kayo, agbalin lang nga acting, ket iso kumati may lawlawag, kadag iti tao tata, no may pabuyan tumandetoy, malawlawag ang kumat panunod lang, awan ti political rivalry toy, awan ti pinulitikan ditoy. Sapay kumata, no legal lakad di pa nagtugaw nga kunayo arami dente kumati mas mabiit niya panawenin apo tapnon ti kasta at damit mapabasol no ka when no liable ka dagito nga mararamid iti ilite nga klaberya kas kunakon kas makun ko na dagiti tao mangmangigan makikita tayo agpipin na basol ti tao apo tanagadot mangimatmaton ti klaberya nga amo tayo kitawa met ti may todo tayo at tawahan temet makita ni Mayor iso nga tikat lay daw dawat ko arami denen dito tinawabit niya panawin apo Vice Mayor hantemet nga suktan nga kunayo ni Mayor no diket acting Mayor kailang gamanak. Thank you, Apo Kapitan. Gusto ta ko na haan nga suktan at dadjay local government code. Ket may panggap ka deta, tila problema apo, tipang question da kanyak, DJ absent nga kunam. Sinot bang testify when no anat dokumentos mo nga absent ni Mayor di opisina na. Amoyo ti sumbat ko. Dagiti kailian tayo. Sino ka di kada kayo? Ken dagiti ka kapitan ti manifestuda. Nga handa nakikita iti may satawen kat talo nga bulan. Haan pay nga ta nga sapat nga iso iti mangibaga nga absent ni Mayor kat nagadot ng ibagan. Ken sino ti kailian tayo nga mangibagat ta. Nga makitkita ni Mayor di opisina na. Dahil lang iti pangambak Apo Kapitan, ta isot amok lang nga puwang na, ngayam haan na problema de jay. No, idarumdak man, no anyaman pang idarumanda, nakasaganak nga sangwen, and I am answerable to my actions. Ala, sapay, God bless Claveria nga kunada Apo Vice Mayor. Tila makunak OR ko ti Sentro 1 isot pag naidan ni Mayor ngem kastay makun ko nati sa bali makatawenen ti COVID na surok 15 months nga hang ko nakitkitan Apo ni Mayora OR ko ti Sentro 1 nga pagyanan na. Thank you, Apo Kapitan. Iti implied certification mo nga mo nakikita ni Mayor iti mismo nga barangay mo nga kabarangayam ni Apo Mayor. Ket tikayat ko iti amin nga empleyado tayo, amin nga opisyales, barangay, munisipyo, kendi ito national government agencies, sapay kumata, sumurot kayo kanyak. May panggap deto'y panag-assume ko nga kas acting mayor tili tayo Claveria. Kendi iti mismo nga kailian tayo. So, manen na po, agyaman at tikad dayo. Naimbag nga malim tayo amin. Vice, pasarunson, maudya sa lutsod. Anak ka diti planom ka dito yung JOs. Dahil tati pagbutbut nga nga magkita di nagakting kay baka bagbagada nga ba ikat da ka no. No sikat nagakting kasano. Amoyo data po, haka-haka data. Amoyo met tikadwan nga kailian tayo tili ni Claveria. Amoyo ni Apo TV Vice Mayor Agra. Haan nga kastatugali na. Apo Kapitan, nagiti bagbagada nga maikat kada amin namin nga kuan no siyak tagtugaw. Ket di daan mo nga kabagyak pay dagijay. Yan pauna yan. Adda nang iba kanyak insider Apo. Nga kaya't dako mga talaga pagliben ni Apo Mayor iti 2 bulan. Ha?
Ngem ti problema da kano, baka no agtugawak ket kalkalek ti amin nga transaksyon ket makita ket mapan ken dumanon when agpunto met laeng ken ni mayor. Kay kanon apay. Dato lang nga nangeg ko deta, imbaga da kanyak. May isa nga opisyal iti local government unit iji executive. Kanyak i-welcome ko no leave ni mayor tapno ti kasta awan iti friction ken naan-anayas dayjay panag-assume ko panagtrabaho tapno ikanak ti kapasidad nga mang gamulo dayjay opisina na dayjay functions ti opisina na. Okay? Addition nagpakadakta tayo na po kapitang kita. Apo ABC. Okay, manen kat siguro no adda nakaligtak ken no adda pay kasapulan nga ibagak. Amok nga si sasagana datoy cable TV tayo apo iti agribase ta detoy ket initiative datoy anak ken kapsatyo nga magkaroon iti naka-televise iti session. Ngayon mamuyo apo jakmet iba kwa nga maawatan amin dagiti kalugaran tayo so nga addaman deto yung tapno mailo ka mi dagiti mararamid ken clamor da pay apo dayjay iso nga additional nga bayadan mi apo kaneta mabalinda ito apo nga kwa iamendar no one ijay memorandum of agreement tayo may panggap iti kwa ngayon pa nagkunak saklaw na dayjay John saklaw na dayjay pinirmahan tayo nga kontrata iti Sangguniang Bayan ken iti agribase. Okay? Sige po, thank you.